हेलो एवरीवन तो आज ओलालो सुइजारलैंड बोली जेहेतु मैं इतना लंडन अमेरिका सुइजारलैंड कैनाडा दुबई सबते मेकअप कर फुरो और एया मैं हेलिकप्टार बहि गलो हेलिकप्टार बहि लै मैं एकेबारे सुइजारलैंड मोर लोकेशन पाई गलो लोकेशन पुआ मात्र मैं कइनाक सुधि ललो केनेकुवा कि लुक लागे कइनाक पुआ मते स्टार्ट कर दिलो और एया कइनाक लेंस पिंधाब विचारिছো बाट कइनार चकुत एलार्जी सो हेतु कारणे निपिंधालो कइनाक सुधि लब सदाय लेंस पिंधिबले कम्फर्टेबल है ने कम्फर्टेबल नहले स्किप करिब निपिंधाब और एलार्जी थाकिले तो बिल्कुल निपिंधाब और सदाय लेंसजोर दामी पिंधाब और एया कइनाक पुआ मते लुक स्टार्ट करिलो जेहेतु इतना आम सुइजारलैंडत आसो सुइजारलैंडत धुनियाके मैं काम कर आसो और आपनालोके जदि माने दुनियार जिकोनो चुके कोणर পৰা आपनालोके चाই আছে निश्चय आमाक कन्टेक्ट কৰিব পাৰে जेहेतु आमी এতিয়া दुनियार गोटे चुके कोणे मेकअप करो कैप्शनत नम्बर दिया আছে ताते कन्टेक्ट কৰি आपनालोके যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত মই যেহেতু আমাক দৰাই হায়াৰ কৰিছে দৰাকো অকণ টাচআপ দি ল'লো আৰু হেয়াৰ ষ্টাইলটো মই জিপসি কম আছিলে কাৰণে অকণ মিলাইছিলে ধুনিয়াকে কৰি দিলো বাট ইয়াত কইনাৰ ফাইনাল লুক ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছে কইনাজনী কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব আৰু ইয়াত যেহেতু আমাক দৰা হায়াৰ কৰিছে দৰা খুদু কেনেকুৱা লাগিছে সো আজি আমাৰ দৰা কইনা আৰু দৰা কেনেকুৱা লাগিছে কইনাক ভাল লাগিছে ধুনিয়া লাগিছে স্কিন টোনৰ লগত মিলিকে মেকআপটো হৈছে ধুনিয়া লাগিছে যেনেকা বিচাৰি আছিলো তেনেকাই হৈছে তো দৰাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰো সুইজাৰলেণ্ড আহি পেলাই মেকআপ কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দিনগিটা স্পেশাল ডেবোৰ বুক কৰিব পাৰে আমাৰ লগত আৰু আমাৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে কেপশ্যনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ক্লাছৰ বুকিং কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ জানুৱাৰী চেলুন ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুক কৰিব পাৰে